हालेलुया। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। यही पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार दिन सब रही अछि। विशेषतः वैलेंटाइन डे, किस डे, पखाल दिवस, साइलेंट डे, एमती विभिन्न प्रकार दिन समय रही अछि। किंतु अनेक लोक जानी नाहंती एपरि आउ एक दिन रही अछि, एक विशेष दिन रही अछि जहाँ बहुत लोक जानी नाहंती। सही दिन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। वैलेंटाइन डे, किस डे, साइलेंट डे, एमती जति विभिन्न प्रकार धरणर दिन समूह पालित हेउछि, सबुठारु एक अलग एक प्रकार दिन आसुअछि। शुणन्तु, जानिबे से दिनटा कौन। जोहन लिखित सुसमाचार पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल जोहन 9 पर्व 4 पदरे लिखा जाए, दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्तांकर कर्म करिबा आमानकर कर्तव्य, जो समय केही कर्म करि पारे नहीं एपरि रात्रि आसुअछि। दिन थाउ थाउ बोली लिखा जाए। दिन वर्तमान अछि, दिन चलीछि, आम मानकर दिन चलीछि। वर्तमान रो दिन हेउछि आम्भ मानकर दिन। आमे जाहा इच्छा ताहा करूछु, जेमिति चाहुछु सेमिति करूछु। आमर मन को जेमिति भलो देखा गला, आमर हृदय मन जो जगह खुशी अनुभव कला, सेहिटा ही आमे करूछु। ए आम मानकर दिन। वर्तमान आम मानकर दिन चलीछि। लेखा जाए गीत संहिता 42 पर्व 8 पदरे, दिन बेले अपना करुणा स्नेहपूर्ण करुणा प्रकाश करिबे। सदा प्रभु दिन बेले अपना करुणा प्रकाश करिबे। वर्तमान ए दिन समय रे आमान को ईश्वर करुणा प्रकाशित होई अछि। उपदेशक 11:9 रे लिखा जाए, एठे लिखा जाए, हाँ जेबे मनुष्य अनेक वर्ष बंची तेबे से सबरे से आनंद करू, मात्र अंधकार दिन सबू से मने रखू, कारण सही दिन सब अनेक हेबो। जहा जहा घटी से सब असार। अनेक दिन आमे पालन करूछु, से सब असार अटे। एफिसियो 4:26 रे लिखा जाए, सूर्य अस्त न हेउणु क्रोध परित्याग करो। सूर्य अस्त न हेउणु तार अर्थ सूर्य न बुड़ीबा पूर्वरु दिन थाउ थाउ, तार अर्थ क्रोध को परित्याग करिवार अछि। तापर लिखा जाए रोमी रे लिखा जाए तार 13 पर्व तार 12 पदरे लिखा जाए, रात्रि पाहांता हेउछि, दिवस सन्निकट, अतएव आस आम्भे माने अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू। अंधकार सज्जा कौन सेटा परवर्ती विषय, किंतु एक छोट विषय आमे शिखिबा। 2 प्रकार दिन अछि। वर्तमान आम मानकर दिन चलीछि एवं प्रभुंकर एक दिन आसुअछि। आमे मान को जो दिन दिया जाइछि, सही दिन आमे माने खुशी होउछु। जो खुशी परमेश्वर चाहुनांती, आमे खुशी हेबा पे परमेश्वर जगत रे को रखिछंती जे आमे को विषय खुशी हेबा आवश्यकता रहिछि, सही सब को आमे भलरे चिंता करबार आवश्यकता रहिछि। रात्रि पाहांता हेउछि, दिवस सन्निकट, अतएव आस अंधकार समस्त कर्म सब को परित्याग करी। अंधकार कर्म चलीछि। वर्तमान आम मानकर दिन चलीछि, किंतु कर्मटा अंधकार चलीछि। अंधकार रे आमे माने अछु। तेणु जिसाय 2 पर्वर 11 रु तलकू आ 2 पर्व रे लिखा जाए,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ଆସୁଛି କିଛି ଦିନ, କିଛି ମାସ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ। ଆଉ ସେହି ଦିନ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନତ ହେବ ସେଦିନ, କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ସବୁ ସେ ମନେ ରଖୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିନ କଟେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ଦେବା? ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସର୍ବଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଏ, ସେଥିରେ ତାର କି ଲାଭ? ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ସେ ଦିନରେ? ସେହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆନନ୍ଦ କର ଯେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। Rejoice in the Lord. I say again, rejoice in the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ହେବା କଥା ହେବା ଯେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିନ ବେକାର ହେବାର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ସେହି ଦିନ କେବଳ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରିଛୁ, ପାଳନ କରୁ କି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ, ସେ ସବୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ, ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ, ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଥାଉ, ପାଖରେ ବଳ ଥାଉ ଥାଉ, ଯଶ ଥାଉ ଥାଉ, ସମ୍ମାନ ଥାଉ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ କିଛି ତୁମର ଅଟେ, ସବୁ ବିଷୟ ଅସାର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବିହୁନେ ସବୁ ଅସାର ଅଟେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦିନଟେ ପାଇଛୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରର ଦିନକୁ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦିନ କେବଳ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିବ ସେଦିନ, ତାଙ୍କର କଥା ହିଁ ଚାଲିବ ସେଦିନ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସେଦିନ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ବିଚାର ଦିନ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଦିନକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବିଚାର ଦିନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେହି ଦିନକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବିଚାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଛି ନିରୂପିତ, ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଚାର ଏକ ଦିନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦିନରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦିନକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ବିଚାରର ଦିନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ।